Ate mo na i-record. Ayan, recording na. Oh, first, Ayan, no? yung paper, Acetate po. acetate. Oh, Itapat mo lang dito sa point kung saan mo gusto siya i-size. oh, tapos, pag shoot mo lang, tapos, baba mo siya. oh, Butas na. oh, next, yung Okay paper. na siya, butas na, diba? Susunod, papel. Ganun ulit. Oh, game. Ganun ulit. Oh, tapos ipapantay mo na siya. Pag okay na, Kasi yung colored. ay, dito color. Kapit din yun. okay na siya. Tapos, eto, ayan. Shoot mo lang dito. Kailangan Closer, buka. closer. Shoot mo lang. Pag shoot na, Oh, hindi mo pa nakita yung pagbuka. Game, oh. I-shoot. Shoot mo siya. Bubukahin. Ayan. Pagbuka na, Shoot. shoot mo lang yung papel. Yung papel. Yung ano ba una? Acetate. Acetate mo na Acetate. yung Acetate. Saka, Paper. papel at yung pang-cover. Tapos yung cover na colored. gusto mo ilagay, Colored. yun na yun. Tapos, pag okay na, Close. Close mo na. sarado mo lang, tapos okay ka na. Instant. Oh. Okay na siya.